Processos criativos nos territórios de educação musical. Quais são os territórios de educação musical? Onde acontecem os processos criativos? Quem delimita? Para muitos, a educação musical acontece numa sala de aula ou numa tela do ambiente escolar, ou seja, acontece em um território delimitado. Mas o processo criativo, assim como a vida, pulsa, não pede licença para entrar e por isso não deveria se restringir a um momento e nem a um território específico. Mas da mesma forma que os indígenas se apertam em territórios delimitados pelos brancos, os educadores musicais se apertam em espaços, tempos menores, cada vez mais reduzidos e restritos dos currículos escolares, quando esses existem. E poucos conseguem, neste momento, entrar numa sala presencial ou virtual. A grande maioria não possui a chave e nem o acesso para ocupar esses territórios da educação musical. E como num jogo de futebol, haja criatividade para driblar os governos genocidas, o vírus, os bancos, a falta de comida, dinheiro e falta de emprego. Haja criatividade para driblar a família que, ao nos ver em casa, pensa que estamos à disposição e vem logo com o pedido: tem comida? Eu estou em aula. Dá para fazer o jantar? Eu estou dando aula. Dá para tomar conta do filho da vizinha que foi para o hospital? Eu estou em aula. Dá para abrir a porta? Estou dando aula. Empresta o celular? Estou dando aula. Mas é o único celular que tem na casa e que tem internet e que tem crédito. Haja criatividade para driblar a milícia que corta a internet e a polícia que insiste em soar na paisagem sonora com tiros e sirenes. E como levar a sério uma aula que acontece na cela do celular, na tela do celular? Como ser criativo congelado e mutado. Os processos criativos devem partir desses territórios interrompidos, em staccato, que insistem em pausar, nas bocas que falam sozinhas. Nos gatos que circulam pelas telas, nos cachorros que latem ao ouvir um som do outro lado da tela, nas louças e panelas que se chocam na hora da aula ou no martelo do vizinho que insiste em bater na minha cabeça. Mas quais são os territórios da minha criatividade? Onde ela aparece como professor? E como aluno? Podemos criar uma composição a partir da paisagem sonora dos alunos que insistem em comer, dormir, em deitar, conversar, lavar a louça, andar pela casa, me levando pela casa toda, pelo banheiro, pela cozinha, pela sala, e eu vou ficando tonta. A expressão criadora pode ser e deve ser incentivada em todas as instâncias da vida. Ao andar de ônibus, na barca, no trem ou no metrô, olhamos para os outros e pela sua maneira de vestir e de se comportar, criamos histórias de onde ele é, para onde ele vai, quais são os sons que fazem, que se repetem, quais são os sons que me aborrecem e que me chamam a atenção.
Na fila do mercado, do banco, do posto de saúde, a música e a dança invadem a cabeça de uma criança que dança, que sapateia, que cria histórias e se diverte sozinha. Neste momento, pulsa a sua expressão criadora que simplesmente nos invade e sem pedir licença. Da mesma forma que os pais se preocupam se o bebê já arrotou, deveríamos nos preocupar se o aluno hoje criou, produziu, cantou, tocou, construiu o seu som, a sua história, o seu lamento, se ele cantou o seu lamento. Será que em algum momento ele se colocou, ele sugeriu, ele falou, rejeitou, gritou? Mas os territórios de atuação da educação musical ainda insistem em delimitar o espaço da ação e de criação numa cela, numa grade, num currículo fechado, autoritário, hegemônico e europeu, assim como congelamos a educação musical nas metodologias do século passado, nas pedagogias fechadas, que ainda insistem na memorização, fixação de conteúdos congelados, que são passados, que verbo horrível, passado, que são passados, conteúdos passados. Eu vou passar um conteúdo. Como assim? Vou passar um conteúdo sem gosto, que não tem cheiro, não exalam nada, não tem forma. Quando aqui e agora a vida pulsa, a criação pede para sair muitas vezes de forma agressiva, com movimentos, sons e ruídos fortes, com gritos e urros, mas essa é a nossa atual paisagem sonora. Esse é o nosso território. E que para que eu tome posse, eu tenho que lutar, eu tenho que impor o meu som, tenho que falar, tenho que ser ouvido e ser respeitado, pois essa é a minha voz que pulsa nesse momento e todos os territórios deveriam estar abertos aos processos criativos de educação musical. Educação musical! Procesos creativos en territorios de la educación musical. ¿Cuáles son los territorios de la educación musical? ¿Dónde tienen lugar los procesos creativos? ¿Quién delimita? Para muchos, la educación musical se desarrolla en una aula o en una pantalla en el ámbito escolar, es decir, se desarrolla en un territorio delimitado. Pero el proceso creativo como la música palpita, no pide permiso para entrar y por tanto no debe restringirse a un momento o territorio específico. Pero de la misma manera que los pueblos indígenas se aprietan en territorios delimitados por blancos, los educadores musicales se aprietan en espacios, tempos más reducidos, cada vez más reducidos y restringidos en los currículos escolares cuando estos existen, porque muchas veces no existen. Y pocos logran entrar en una aula o sala virtual en este momento. La gran mayoría no tiene la llave, ni el acceso para ocupar estos territorios de educación musical. Como en un partido de fútbol, hay creatividad para esquivar gobiernos genocidas, el virus, los bancos, la falta de comida, dinero y empleo.
e que haya criatividad para burlar a la familia que al nos vermos en casa creen que estamos disponibles y vienen con un pedido. ¡Hay comida! Yo estoy en clase. ¿Puedes hacer la cena? Estoy encenando. ¿Puede cuidar del hijo del vecino? Estoy en aula, en clase. ¿Puedes abrir la puerta? Estoy en aula. ¿Puedo prestar su teléfono celular? ¿Puedo tomar? Porque sí, así compartimos el único celular de la casa que tiene crédito. Que haya creatividad para eludir a la milicia que atraviesa Internet y a la policía que insiste en sonar y en el paisaje sonoro con disparos y sirenas. Y cómo tomarse en serio una clase que se realiza en una pantalla de celular. Cómo ser creativo congelado. Y mutado. Los procesos creativos deben partir de estos territorios interrumpidos que insisten en detenerse, en bocas que se hablan a sí mismas, en los gatos que deambulan por las pantallas, en los perros que ladran cuando escuchan un sonido del otro lado de la pantalla, en los platos y hojas que chocan durante la clase o el martillo del vecino que insiste en golpearme la cabeza, golpearme la cabeza. Pero, ¿cuáles son los territorios de mi creatividad? ¿Dónde aparece como docente y como estudiante? Podemos crear una composición a partir del paisaje sonoro de los estudiantes que insisten en comer durante la clase, en dormir, en acostarse, hablar con otras personas, lavar los platos, caminar por la casa me elevando en la tela. Me quedo tonta. La expresión creadora puede y debe fomentarse en todos los ámbitos de la vida. Cuando viajamos en tren, autobús, en ferry o en metro, miramos a los demás y por la forma en que se visten, se comportan, creamos una historia. ¿De dónde son? ¿A dónde van? ¿Qué sonidos se repiten? ¿Qué te molesta? ¿Qué te les llama la atención? En la fila del mercado, en el banco, en el centro de salud, la música, el baile invaden la cabeza del niño que baila, golpea, crea historias y se divierte solo. En este momento palpita su creación creadora, que simplesmente le invade sin pedir permiso. De la misma manera que los padres se preocupan por si el bebé ya eructó, nosotros deberíamos preocuparnos por si el alumno de hoy creó, produjo, cantó, tocó, construyó su sonido, su historia, su lamento. ¿Alguna vez se puso de pie, surgió, habló, lo rechazó, lo gritó? Pero los territorios donde opera la educación musical todavía insisten en delimitar el espacio de acción y creación en una celda, en una cuadrícula, en un currículum cerrado, autoritario, hegemónico y europeo, así como hemos congelado la educación musical en las metodologías de los últimos décadas, séculos, siglos,
en pedagogías cerradas que todavía insisten en la memorización, 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 en la fixación de contenidos congelados que se pasan sin sabor, porque han vivido en el congelador durante décadas y que ya no desprenden olor, forma, cuando aquí, hoy y ahora, pulsaciones de vida, la creación pide salir, muchas veces de forma agresiva, con movimientos, sonidos y ruidos fuertes, con gritos y hurros, pero este es nuestro paisaje sonoro. Este es nuestro territorio y para que yo tome posesión tengo que luchar, tengo que imponer mi sonido, tengo que hablar, tengo que ser escuchado y respetado porque esta es mi voz que palpita en este momento en todos los territorios deben estar abiertos, todos, y todos los territorios deben estar abiertos a los procesos creativos de la educación musical. Todos los procesos, todos, de creación musical, musical, musical. Gracias.